أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وإذ قال إبراهيم رب اجعل هذا البلد آمنا وإذ قال إبراهيم رب اجعل هذا البلد آمنا الله. وإذ قال إبراهيم رب اجعل هذا البلد آمنا واجنبني وبني سبحان الله. آمنا واجنبني وبني أن نعبد الأصنام. ما شاء الله. رب إنهن أضللن كثيرا من الناس فمن تبعني فإنه مني. ما شاء الله. فمن تبعني فإنه مني ومن عصاني فإنك غفور رحيم. الله. ربنا إني أسكنت من ذريتي بواد غير ذي زرع عند بيتك المحرم ربنا ليقيموا الصلاة فاجعل أفئدة من الناس تهوي إليهم وارزقهم من الثمرات لعلهم يشكرون. اللهم أزد فزد. ربنا إنك تعلم ما نخفي وما نعلن الله. وما يخفى على الله من شيء في الأرض ولا في السماء. الحمد لله الذي وهب لي على
اجعلني مقيم الصلاة ومن ذريتي ربنا وتقبل دعاء الله ربنا اغفر لي ولوالدي وللمؤمنين ربنا اغفر لي ولوالدي وللمؤمنين يوم يقوم الحساب الله अभी आप शेख मोहम्मद अल-बर्राक उनकी तर्ज में तिलावत समात फरमाएंगे। अल्लाह सारे हजरात सुभान अल्लाह के सब मिलके बोले, बाहर तक आवाज जानी चाहिए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम वलिमन खाफ मक़ाम रब्बिही जन्नतान फबिअय्यि आलाइ रब्बिकुमा तुकज़्ज़िबान ज़वाता अफ़नान फबिअय्यि आलाइ रब्बिकुमा तुकज़्ज़िबान फ़ीहिमा ऐनानि तजरियान फबिअय्यि आलाइ रब्बिकुमा तुकज़्ज़िबान माशाअल्लाह فيهما من كل فاكهة زوجان فبأي آلاء ربكما تكذبان متكئين على فرش بطائنها من استبرق وجنى الجنتين دان فبأي آلاء ربكما تكذبان فيهن قاصرات الطرف لم يطمثهن إنس قبلهم ولا جان فبأي آلاء ربكما تكذبان. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157
अभी आप शेख मोहम्मद अल बर्राक की आवाज़ में सुन रहे थे। अभी मैं इंशाल्लाह आपको माहिर अल मुआक्ली और फिर इंशाल्लाह बाद में अब्दुल रहमान सुद्दैस उनकी आवाज़ में सुनाने की कोशिश करूँगा। माहिर अल मुआक्ली ये इमाम काबा हैं मौजूदा वक़्त में, तो वो कैसे पढ़ते हैं ज़रा आप समाअत फरमाएं। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन अर्रहमानिर रहीम मालिकि यौमिद्दीन इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन इहदिनस सिरातल मुस्तक़ीम सिरातल लज़ीना अनअमता अलैहिम गैरिल मग़ज़ूबि अलैहिम वलद्दाल्लीन। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन माशाल्लाह सुभान अल्लाह। अर्रहमानिर रहीम मालिकि यौमिद्दीन इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन इहदिनस सिरातल मुस्तक़ीम सिरातल लज़ीना अनअमता अलैहिम गैरिल मग़ज़ूबि अलैहिम वलद्दाल्लीन। अरअयत الذي يكذب بالدين فذلك الذي يدعو اليتيم ولا يحض على طعام المسكين فويل للمصلين الذين هم عن صلاتهم ساهون